নোটিফিকেশন দেখাচ্ছে না লাইভের, মনে দেখাচ্ছে। ভাইয়ার এমনি দেখায় কিন্তু আজকে দেখাচ্ছে না। নমস্কার, আমি মনীষা সাহা টেক্সটাইল পরিবারের পক্ষ থেকে আজকের লাইভ এপিসোডে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তাহলে আপনাদের আমি লাইভটা শুরু করি এখন, কিন্তু শুরু করার আগে আমার ভয়েস, সাউন্ড কোয়ালিটি আর ভিডিও কোয়ালিটি ক্লিয়ার আছে নাকি কাইন্ডলি জানাবেন। দেখুন, আপনাদেরকে আমি জানিয়ে রাখি, আমাদের কিন্তু সাহা টেক্সটাইলের যে কাঁচরাপাড়াতে যে মণিতে আউটলেটটা রয়েছে সাহা টেক্সটাইল স্টোর, সেখানে কিন্তু কিছু ডিসকাউন্ট চলছে, যেটা হচ্ছে ফ্ল্যাট 20% ডিসকাউন্ট চলছে এবং তারও বেশিও রয়েছে। কিছু কিছু প্রোডাক্টের ওপর আবার বাই ওয়ান গেট ওয়ানও অফার রয়েছে, যেটা আপনার অফার ভ্যালিডিটিটা রয়েছে 1 জুলাই থেকে 7 জুলাই পর্যন্ত। আপনারা আমাদের এই ডিসকাউন্টটা পাবেন সাহা টেক্সটাইল মণি, যেটা কাঁচরাপাড়া মিলননগরে রয়েছে, আর অনলাইন স্টোরে, যেখানে আমাদের ইএমআই অপশনও অ্যাভেলেবেল রয়েছে 3 মান্থস আর 6 মান্থসের, যদি আপনার কাছে বাজাজ কার্ডের ইএমআই অপশন অ্যাভেলেবেল থাকে, বাজাজ ক্রেডিট কার্ডটা থাকে তাহলে। তো সামনে তো দুর্গাপুজো কেমন চলেই আসলো, আপনারা সবাই কেমন আছেন কাইন্ডলি কমেন্ট করে জানাবেন। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিছু তাপাডিয়া কোটার বিভিন্ন ধরনের ভ্যারাইটিস কিছু শাড়ি। যেমন ধরুন, তাপাডিয়া কোটা হচ্ছে এক ধরনের মেটেরিয়াল, যেটা কিনা মহারাষ্ট্রের একটা আকুলা বলে শহর, যেখানে কিন্তু রেডি করা হয় আর হাতে বুনে পুরো এই কাজটা করা হয়। অসম্ভব ভীষণ সুন্দর মেটেরিয়াল হয় আর ভীষণ সুন্দর হাতের কাজ, নিখুঁতভাবে করে এটা কিন্তু রেডি করা হয়। দেখুন, প্রথমে আমি আপনাকে এই হাতের কাজের সুন্দর একটা শাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছি, পিঙ্ক কালারের। দেখুন, এটা কিন্তু একটা তাপাডিয়া কোটা মেটেরিয়ালের মধ্যেই রয়েছে। এটা কিন্তু আমাদের যে স্যার, উনি কিন্তু নিজে থেকে ডিজাইন করে এই শাড়িগুলো কিন্তু বানানো হয়, যেগুলো আপনার হাতের উপর কাজ করে। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আমাদের নিজস্ব প্রোডাকশন। ভীষণ সুন্দর। দেখুন, এটা যাচ্ছে আপনার শাড়ির পাল্লু পোর্শন। আঁচলের পোর্শনটা দেখুন, পিঙ্ক কালারের উপর কি সুন্দর একটা হাতের কাজ করা রয়েছে। পুরো ডিজাইনটা কিন্তু স্যার নিজে থেকে এগুলো করান, যাতে হাতে গুনে যে কাজগুলো করা হয়, হাতে বুনে আর কি, এগুলো কিন্তু অনেকটা দিন সময় লাগে। বাংলায় যে মা বোনেরা রয়েছেন, তারা কিন্তু নিজেদের অনেক পরিশ্রম দিয়ে, অনেক খাটনি করে কিন্তু এগুলো করান কাজগুলো, যাতে আপনারা আরো ভালোভাবে যদি পরেন, শাড়িগুলো যদি কিনে ইউজ করেন, তাহলে কিন্তু ওনাদেরকেও একটা সম্মান জানানো হবে। দেখুন কি সুন্দর। একদম ম্যাডাম, আজকে আমাদের রাত্রির 8টাতেও লাইভ আছে, আমরা তখন অবশ্যই সিল্কের অপশন দেখিয়ে দেব।
এখন দেখুন তাপারিয়া কোটার মধ্যে কিছু মেটেরিয়ালস, মানে তাপারিয়া কোটা মেটেরিয়ালসের কিছু শাড়ি দেখাচ্ছি যেগুলো কিন্তু অসম্ভব বিউটিফুল। দেখুন দেখুন কাজটা পুরো হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে করা রয়েছে, সুতোর কাজটা ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। দেখুন देखिए बहुत ही प्यारा सा एक साड़ी है, तापाडिया कोटा मटेरियल, पिंक कलर का साड़ी है ये, और साइड में जो ये है आपका सिल्वर जरी का काम, टेस्टेड जरी देके ये काम किया गया है। देखिए पूरा हैंड वर्क किया गया है साड़ी में, तापाडिया कोटा मटेरियल है, पिंक कलर के ऊपर जा रहा है ये साड़ी। ऑल ओवर साड़ी में आपको हैंडवर्क का काम मिलेगा, और ये जा रहा है आपका ब्लाउज पीस, मतलब स्लीव्स पोर्शन। विद ब्लाउज पीस ये साड़ी का प्राइस आ रहा है 2240, विद ब्लाउज पीस 2240 ये साड़ी का प्राइस आ रहा है। उसके ऊपर फ्लैट 20% डिस्काउंट है, और शिपिंग चार्जेस 100 रुपया लगेगा। लेकिन स्टोर में आके अगर आप ये साड़ी मतलब लेते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, शिपिंग चार्ज। देखिए ये आपका जा रहा है एक सी ग्रीन कलर के ऊपर, बहुत ही सुंदर सा एक साड़ी है। देखिए ये जा रहा है साड़ी का पल्लू पोर्शन, ब्यूटीफुल वर्क किया गया है, ভীষণ সুন্দর কাজ, ভীষণ সুন্দর। শাড়িগুলো যখন আপনি পরবেন, মানে এই শাড়িগুলো না একটা আলাদা আপনাকে ঐতিহ্য প্রদান করবে। হাতের কাজের কিন্তু মর্যাদা সব সময় আলাদা, আর যেখানে এটা আমাদের একটা ঐতিহ্য প্রদান করছে সেখানে কিন্তু শাড়িটা আপনি পরলে ভীষণই সুন্দর লাগবে। দেখুন ব্লাউজ পিসের সাথে কন্ট্রাস্ট করে পরতে পারেন, অসম্ভব সুন্দর। পুরো শাড়িতে হাতের কাজ করা হয়েছে। ऑल ओवर साड़ी में आपका ये हाथ का जो मतलब हाथ में बनाया गया है, ये साड़ी में देखिए पूरा सूता का काम किया गया है। ये जा रहा है आपका स्लीव्स पोर्शन। बोल रहा है जो सिस्टर ये फैब्रिक कॉटन में है या सिंथेटिक है, मतलब ये सिल्क, एक धागा सिल्क है, एक धागा कॉटन में है? जी जी मैम, ये एक धागा सिल्क है और एक धागा कॉटन में जा रहा है ये साड़ी। देखिए ये जा रहा है आपका पीच कलर के अंदर, बहुत सुंदर है। देखिए साड़ी का पल्लू पोर्शन देखिए आप, कितना सुंदर धागा का, बहुत सुंदर है। ऑल ओवर साड़ी में आपका ये काम किया गया है। तापाडिया कोटा जो है ना, बहुत मतलब एक अनोखा एक मतलब ये धागा का काम किया जाता है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। महाराष्ट्र का एक अलोका नगर में ये साड़ी का मटेरियल मतलब मिलता है। 2240 ईच एंड एवरी साड़ी प्राइस इज 2240 ओनली। उसके ऊपर आपका फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। देखिए ये जा रहा है आपका पीच कलर के ऊपर, ये आपका 20% डिस्काउंट देके प्राइस आ रहा है 1792। देखिए पल्लू पोर्शन, और ये जा रहा है आपका ऑल ओवर बॉडी में। किसी भी ओकेशन के लिए दिस इज द परफेक्ट साड़ी, आप पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये जा रहा है साड़ी का ब्लाउज पीस, हर एक साड़ी में आपको ब्लाउज पीस मिल जाएगा। जो जरी ये साड़ी में यूज किया गया है वो सभी टेस्टेड जरी है। इसका मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है, अगर आप इसको पहनेंगे तो कोई भी अनकंफर्टेबल नहीं होगा आपको। देखिए नेक्स्ट जो कलर मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये एक येलो कलर के अंदर जा रहा है। साड़ी का जो पल्लू का काम है देखिए कितना प्यारा है, बहुत सुंदर है। देखिए ऑल ओवर साड़ी में आपको हैंड वर्क किया गया है, उसके साथ साथ आपको टेस्टेड जरी का भी काम किया गया है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर।
देखिए और ये जा रहा है साड़ी का ब्लाउज पीस 2240 में आपको इतना सुंदर सा प्यारा सा एक साड़ी मिल रहा है। अब देखिए मैं आपको एक वाइट कलर के ऊपर दिखाती हूँ। ये जो काम आपको मतलब ये जो तापड़ या कोटा जो साड़ी है देखिए শম্পা ম্যাম বলছেন যে জিন্সের নাইটি বা কুর্তি হবে কি আমাদের গরমে পরার জন্য? আমাদের হেল্পলাইনে ফোন করলে বলবো। একদম আপনি আমাদের যে হেল্পলাইন নাম্বার আছে 9331849592 এই নাম্বারটা একবার কল করুন, আপনাকে অবশ্যই ইনফরমেশন দিয়ে দেওয়া হবে। শম্পা ম্যামকে বলছি আমি। দেখুন এই শাড়িটার আঁচল পোর্শনটা দেখুন, এত সুন্দর সুতোর কাজ করা হয়েছে, পুরোটা কিন্তু হাতে করা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন তো, ভীষণ সুন্দর ভীষণ সুন্দর। উইথ সিকোয়েন্স দিয়ে কিন্তু কাজটা করা হয়েছে, অসম্ভব সুন্দর। আর টেস্টেড জারিও ইউজ করা হয়েছে শাড়ির পাড়গুলোতে, লোয়ার পাড় আর আপার পাড়ে, খুব সুন্দর। দেখুন হোয়াইটের উপর একটা অসম্ভব একটা ফিনিশিং, অসম্ভব একটা সুন্দর শাড়ি, যেটা কিন্তু ভীষণ ভালো লাগবে। উইথ ব্লাউজ পিস আপনি এই শাড়িটা পরতে পারবেন। দেখুন 2240, তার উপর ফ্ল্যাট 20% ডিসকাউন্ট। তৃষা ম্যাম বলছে মনিতে ডিসকাউন্ট কবে থেকে হবে, বলেছি আবারও বলে দেবো। হ্যাঁ, মনিতে ডিসকাউন্ট আমাদের 1 জুলাই থেকে 7 জুলাই, মানে জুলাইয়ের 1 তারিখ থেকে 7 তারিখ পর্যন্ত অ্যাভেলেবেল রয়েছে। 20% ডিসকাউন্ট অথবা তার বেশিও ছাড় রয়েছে বিভিন্ন প্রোডাক্টের উপর। আর কিছু কিছু সিলেক্টেড আইটেম আছে যেখানে আপনি বাই ওয়ান গেট ওয়ান পেয়ে যাবেন। দেখুন ভীষণ সুন্দর, দেখুন কাজটা দেখুন, এটা আপনার হচ্ছে বুলিয়ান স্টিচ। ভীষণ সুন্দর দেখুন, দিস অল আর হ্যান্ডক্রাফটেড, ভীষণ সুন্দর, পুরোটাই হাতে বানানো হয়েছে। যেটা আপনারা কিন্তু যখন পরবেন তখন কিন্তু যারা এটা মানে বানিয়েছে তাদের কাজটাকেও কিন্তু সম্মান জানানো হবে। ভীষণ সুন্দর দেখুন, একটা ক্লাসি लुक प्रेफर করছে এই শাড়িটার কালারটা, बहुत ही ज्यादा प्यारा लुक आपको देगा ये साड़ी। देखिए कोई भी ओकेशन में आप पहन सकते हैं, दिन में अगर कोई भी रिचुअल हो या फिर रात में भी कोई रिचुअल हो तो भी आप पहन पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ऑल ओवर साड़ी में देखिए आपको ये धागा का काम किया गया है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। देखिए ये साड़ी में आपका ब्लाउज पीस अवेलेबल है। ब्लाउज पीस के साथ आपको ये साड़ी का प्राइस आ रहा है 2240। दिस इज द प्राइस ऑफ दिस ब्यूटीफुल साड़ी। अब देखिए एक पिंक कलर के अंदर, लाइट पिंक कलर, वाओ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। देखिए ये जो साड़ी है ये मैं आपको एक बार पहन के दिखा देती हूँ, बहुत प्यारा लुक देगा। देखिए जब आप ये साड़ी को पहनेंगे, इज जस्ट लुकिंग अमेजिंग, वेरी गॉर्जियस, वेरी गॉर्जियस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कलर ऑप्शन भी बहुत सुंदर है, मतलब हर एक कलर जो है एक से बढ़कर एक है। और ये साड़ी जो है तापड़िया कोटा, ये तो मतलब एक क्लासी, जस्ट इट्स अ क्लासी लुक। ऑल ओवर बॉडी में आपको ये काम किया गया है, बहुत सुंदर, विथ टिश्यू जरी के साथ, विथ टेस्टेड जरी के साथ। তৃষা ম্যাম বলছে ও আমি তো যাবই। একদম অবশ্যই আসবেন, আপনাদেরকে সবাইকে জানাচ্ছি আপনি আপনার ফ্যামিলি বন্ধু বান্ধব সবাইকে নিয়ে আসুন। এবং আমি অন্যান্য দর্শকদেরও রিকোয়েস্ট করছি প্লিজ আমাদের আউটলেটে ভিজিট করুন কাঁচরাপাড়া মনিতে। অবশ্যই থাকছে বিভিন্ন আকর্ষণীয় অফার প্রোডাক্টের উপর, আর ফ্ল্যাট 20% ডিসকাউন্ট তো থাকছেই। দেখুন নেক্সট আপনাদের একটা অফ হোয়াইট কালারের উপর দেখাচ্ছি, যেটা কিন্তু আজকাল খুবই ট্রেন্ডি একটা কালার, ভীষণ সুন্দর। দেখুন থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ।
सच में ये साड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल है। दिस ऑल साड़ीज आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर है, देखिए। ये जो कलर ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, ये तो मतलब एक से बढ़कर एक कलर है। और ये साड़ी जो है ये आपको पहनने में भी उतना दिक्कत नहीं होगा, कैरी करने में भी उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसका जो वेट है बहुत ही लाइट वेट है। और ये जा रहा है साड़ी का ब्लाउज पीस, विद ब्लाउज पीस। ये साड़ी का प्राइस है 2240। ये जो साड़ी है देखिए, ये टिश्यू कोटा में है, टिश्यू कोटा विथ हैंड क्राफ्टेड टेस्टेड जरी। देखिए नेक्स्ट मैं आपको एक टिश्यू के ऊपर ही दिखा रही हूँ, टिश्यू कोटा। बहुत सुंदर है, देखिए। ये जा रहा है साड़ी का पल्लू पोर्शन। वेरी प्रीटी, वेरी प्रीटी, वेरी प्रीटी। देखिए ये सब जो साड़ी है ना, ये अगर आप एक बार पहनेंगे तो भीड़ में सबको ही आपको ही दिखेगा। दिस साड़ीज आर वेरी ब्यूटीफुल। और इसका जो कलर ऑप्शन, मतलब पीच कलर, लाइट लेमन कलर, और जा रहा है पेस्ता कलर, दिस आर ऑल ट्रेंडी कलर। आई थिंक आप सबको भी अच्छा लग रहा है। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू आवर बुकिंग हेल्पलाइन नंबर 9331849592। and this is the blouse piece portion with blouse piece 2240। 2240 में आपको इतना सुंदर सा प्यारा सा साड़ी मिल रहा है। देखिए नेक्स्ट एक येलो शेड के ऊपर जा रहा है, बहुत सुंदर है। ये जा रहा है साड़ी का जो है पल्लू का काम, पूरा हैंड क्राफ्टेड है, पूरा ऑल ओवर साड़ी में। देख रहे हैं आप, बहुत सुंदर है। एक से बढ़कर एक कलर ऑप्शन है हमारे पास। हम लोगों का तीनों आउटलेट में आपको मिलेगा ये साड़ी ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो है होरीतला मोड़ बारासात, और दूसरा जो है काचरापाड़ा मोनी, जहाँ पे ऑफर चलेगा 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक 20% फ्लैट डिस्काउंट। और उसके साथ साथ गोड़ियाहाट जो है अमरबाड़ी, वहाँ पे भी आपको ये साड़ी का कलेक्शन मिल जाएगा। देखिए लेकिन ये जो प्राइस है 2240, इसके ऊपर फ्लैट 20% डिस्काउंट ओनली फॉर आपको सिर्फ हमारा जो काचरापाड़ा मोनी आउटलेट है और हमारा जो ऑनलाइन शॉपिंग है बूनन, वहाँ पे ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पिंक कलर के ऊपर मैं दिखा देती हूँ आपको। ये जा रहा है आपका टिश्यू कोटा। वेरी गॉर्जियस, वेरी गॉर्जियस, एंड कलर ऑप्शन आर वेरी गुड। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। गर्मी के टाइम में भी ये साड़ी पहनने पर ना उतना दिक्कत नहीं होता है, और रात का कोई भी फंक्शन हो तो भी आप ये साड़ी पहन के जा सकते हैं। देखिए मतलब उतना हेवी भी नहीं है, और आपको मतलब कितना ग्लेजी लुक दे रहा है ये साड़ी। ये जा रहा है साड़ी का ब्लाउज पीस 2240। देखिए टेस्टेस जरी एंड हैंड वर्क के साथ। नेक्स्ट सी ग्रीन कलर। सी ग्रीन कलर इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर। सी ग्रीन का एक साड़ी हम पहनते हैं तो ऑलवेज आई प्रेफर्ड अ ब्लू ब्लाउज। देखिए अगर आप ये जो साड़ी में जो काम किया गया है पल्लू पोर्शन में हैंड क्राफ्टेड, देखिए ये ब्लाउज, ये कलर ब्लाउज अगर आप देंगे सॉलिड कलर तो बहुत ही ज्यादा आपको ब्राइट लुक देगा। देखिए बहुत सुंदर है। कोई भी सॉलिड कलर का ब्लाउज देके आप पहन सकते हैं ये साड़ी। ऐसा नहीं है कि आप मतलब बिना ब्लाउज पीस बना के नहीं पहन पाएंगे, ऐसा नहीं है। और प्राइस भी तो आपको मतलब 2240, उसके साथ 20% डिस्काउंट में मिल जाएगा हम लोग का मोनी जो आउटलेट है वहाँ पे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब कोई ये साड़ी को देखें, और अगर पसंद हो तो स्क्रीनशॉट लेके नंबर पर भेज सकते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर।
देखिए नेक्स्ट ये जो कलर जा रहा है ये गोल्डन शेड के ऊपर है, सी ग्रीन साड़ी, ये भी ग्रीन शेड के ऊपर ही है। देखिए ये जा रहा है साड़ी का पल्लू पोर्शन, देख रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर है ये पेस्ता ग्रीन कलर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। एक बार पहनेंगे आप तो मुझे लगता है हर कोई सिर्फ आपको ही दिखेगा। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। সত্যি কিন্তু হাতের কাজের কিন্তু মানে মর্যাদা একটা আলাদাই। আমার মনে হয় হাতের কাজ যখনই আমরা পরবো তখন কিন্তু সেটার মানে সেটার লুক কিন্তু একটা আলাদা রকম, অন্য রকম লাগে। এমনি একটা নর্মাল শাড়ি আর আপনি যখনই তার পাশে একটা এই হাতের কাজের শাড়িটা পরবেন, দুটোর মধ্যে কিন্তু অনেকটা পার্থক্য থাকবে। আমি তো রিকোয়েস্ট করব কি আপনার এই ওয়ার্ড্রবে যদি এরকম একটা সুন্দর হাতের কাজের শাড়ি আপনি রাখেন, যেটা হচ্ছে আপনার টাপারিয়া কোটা, তাহলে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগবে। দেখুন এটা যাচ্ছে শাড়িটার আঁচল পোর্শন, ভীষণ সুন্দর, একটা লাইট পিঙ্ক কালারের মধ্যে যাচ্ছে। দেখুন অসম্ভব ভালো। কাউকে যদি আপনি গিফট করতে চান তাহলেও গিফট করতে পারেন, ইফ ইউ ওয়ান্ট আপনি নিজে পরবেন সেটাও পরতে পারবেন। ভীষণ সুন্দর শাড়িগুলো, ভীষণ সুন্দর। আর অবশ্যই দ্য বিগেস্ট ফেস্টিভ্যাল অফ আওয়ার বেঙ্গল ইজ দুর্গা পূজা, শারদ উৎসব। তো আমি আপনাদের বলবো, রিকোয়েস্ট করব যে এই শারদ উৎসব দুর্গা পুজোর জন্য আপনি কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই কালেকশন যেগুলো আমাদের এখন নতুন দেখানো হচ্ছে এগুলো কিন্তু আপনি পুজো পারপাস অবশ্যই ইউজ করতে পারবেন। দেখুন পুজো ষষ্ঠী সপ্তমী দিনে আপনি যদি এরকম একটা পিঙ্ক কালার বা প্যাস্টেল গ্রিন বা পিচ কালারে যদি এরকম একটা হ্যান্ডক্রাফটের শাড়ি পরেন একটা সলিড কালারের ব্লাউজ দিয়ে, তাহলে আমার মনে হয় আর কিছু লাগবে না, জাস্ট ওয়াও, ভীষণ সুন্দর। দেখুন খুব সুন্দর। নেক্সট দেখুন আপনাদের দেখাবো একটা ইয়েলো কালারের মধ্যে, এটা অ্যাকচুয়ালি বাদামি ইয়েলো, 2240-তে আপনি পেয়ে যাবেন এই শাড়িগুলো, তার উপর ফ্ল্যাট 20% ডিসকাউন্ট অনলি ফর মনি আউটলেট। এটা যাচ্ছে শাড়িটার আঁচল পোর্শন, ভীষণ সুন্দর। আর অল ওভার শাড়িতে আপনার হাতের এই কাজগুলো করা রয়েছে। बहुत ही ज्यादा प्यारा है, प्यारा सा एक साड़ी है। देखिए 2240 में इतना सुंदर एक साड़ी आपको मिल रहा है। आई थिंक मतलब दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर ऐसा साड़ी आपका एक वार्डरोब में रहेगा तो आई थिंक भीड़ में ना, क्राउड में सब कोई आपको ही दिखेगा। कितना सुंदर काम किया गया है, देखिए हर एक साड़ी में, हर एक साड़ी में काम किया गया है। ये है साड़ी का ब्लाउज पीस, ब्लाउज पीस में भी देखिए कितना सुंदर वर्क किया गया है टेस्टेड जरी के साथ। 2240, उसके ऊपर 20% डिस्काउंट। ये देखिए आपका एक स्काई कलर के ऊपर जा रहा है, बहुत सुंदर है। हम लोगों के पास तो बहुत सारा कलर ऑप्शन रहते ही है, ब्लू ब्लैक। तो अगर ऐसा लाइट कलर कभी कभी होता है कि किसी ऐसा फंक्शन है जहाँ पे लाइट कलर पहन के हम जाना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक। बहुत प्यारा है, देखिए ऑल ओवर साड़ी में आपका ये धागा का काम किया गया है। दिस ऑल साड़ीज आर अरबी हैंड क्राफ्टेड। एक से बढ़कर एक कलर ऑप्शन है, एक से बढ़कर एक। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सा एक लुक देगा आप जब ये साड़ी पहनेंगे। और हर एक साड़ी में तो आपको ब्लाउज पीस मिल ही रहा है 2240 में। देखिए ये जा रहा है साड़ी का ब्लाउज पीस 2240। आइए यहाँ पे भी कुछ कलेक्शन है जो कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। पीच कलर है, येलो कलर है, सी ग्रीन कलर है। तो कौन सा कलर, इतना तो कलर ऑप्शन मैं दिखा रही हूँ टपारिया कोटा में, कौन सा कलर ऑप्शन आपको सबसे अच्छा लग रहा है काइंडली कमेंट करके बताइए।
देखिए, ओ गॉड, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। देख रहे हैं आप कितना सुंदर है। देखिए ये जो साड़ी जा रहा है ये टिश्यू कोटा के ऊपर जा रहा है। टिश्यू कोटा के ऊपर हैंड क्राफ्टेड, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। देखिए ये जो आपका टेस्टेड जरी है, देखिए इसका बैक साइड, कोई भी मतलब अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा गर्मी में भी। आपका इतना बहुत सॉफ्टेड है, देखिए बहुत सॉफ्ट। ये जो जरी है देखिए ये चुभेगा नहीं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। बहुत प्यारा सा एक साड़ी है। 2240 में आपको ये साड़ी मिल जाएगा और इसके ऊपर आपको 20% डिस्काउंट भी है। देखिए हम लोग का तीनों आउटलेट में आपको इसका और भी कलर वेरिएशन मिलेगा और तीनों आउटलेट में अगर आप आएंगे तो आपको पार्किंग फैसिलिटी को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि तीनों आउटलेट में पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है। बुकिंग नंबर मैं दोबारा एक बार बता दूं, 9331849592। और वह देखिए সাহা টেক্সটাইল কাঁচরাপাড়া মিলননগর, আপনারা সবাই আমন্ত্রিত। আশীর্বাদের আঁচলখানি বিছিয়ে রেখে আসার আমন্ত্রণ। 1 জুলাই থেকে 7 জুলাই পর্যন্ত আমাদের এই ডিসকাউন্ট অফারটা চলবে। 20% নিশ্চিত ছাড়, তার উপরে রয়েছে আরও বিশেষ কিছু আকর্ষণীয় অফার, যেগুলো আপনারা অবশ্যই আমাদের আউটলেটে আসলে জানতে পারবেন। সিলেক্টেড আইটেমের উপর কিন্তু বাই ওয়ান গেট ওয়ানেরও অফার থাকে। আর আমাদের ইএমআই অপশনও অ্যাভেলেবেল রয়েছে। বাজাজ কার্ডে আপনি 3 মাসের ইএমআই পেয়ে যাবেন। ক্রেডিট স্কোর যদি ভালো হয় অবভিয়াসলি আপনি 6 মাসেরও পেয়ে যাবেন। देखिए नेक्स्ट जो मैं आपको कलर ऑप्शन दिखाऊंगी ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल है। सीक्वेंस का काम किया गया है इसका पल्लू में भी। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये भी टिश्यू कोटा के ऊपर जा रहा है, हैंडक्राफ्टेड टिश्यू कोटा विथ टेस्टेड जरी। These all sarees are very beautiful, very beautiful. When you wear this type of saree, you just look like amazing. बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। देखिए कितना सुंदर सा एक साड़ी है। इसको अगर आप सॉलिड कलर देके पहनेंगे, कोई भी रेड हो, ब्लू हो, कोई भी सॉलिड कलर का ब्लाउज देके पहनिए जो कि थोड़ा डार्क हो, जैसे ब्लू, रेड, तो ब्लैक भी चलेगा, गोल्डन भी चलेगा, बहुत प्यारा लगेगा। देखिए एक क्लासी लुक देगा आपको, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। नेक्स्ट देखिए आपका सी ग्रीन के ऊपर जा रहा है एक साड़ी। एक्चुअली ये सी ग्रीन नहीं है, दिस आर पैरोट ग्रीन। ये जा रहा है साड़ी का पल्लू पोर्शन। एंड पल्लू पोर्शन को छोड़ के आप देखेंगे तो ऑल ओवर बॉडी में भी आपको हैंडक्राफ्टेड काम मिल जाएगा। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये भी आपका टिश्यू कोटा में जा रहा है। देखिए 2240, 22 ओनली 2240, दिस इज द प्राइस ऑफ दिस ब्यूटीफुल साड़ी। बट इसके ऊपर फ्लैट 20% ऑफ आपको हम लोगों का काछरापाड़ा आउटलेट में मिल जाएगा। और ये जा रहा है साड़ी का ब्लाउज पीस। देखिए देख रहे हैं ब्लाउज पीस में कितना सुंदर धागा का काम किया गया है। देखिए नेक्स्ट जो मैं साड़ी आपको दिखाऊंगी एक गोल्डन शेड के ऊपर जा रहा है। ये साड़ी भी आपको बहुत ही ब्यूटीफुल है। कितना सुंदर फ्लावर का काम किया गया है। देखिए पूरा जो काम इसमें है ये पूरा हाथ में बनाया गया है। बहुत दिन समय लगता है ये सब साड़ी बनाने में, मतलब
देखिए आप साड़ी का बैक साइड देखो, आपको पता चलेगा। पूरा साड़ी देखिए, हैंडवर्क का जो है ये पूरा देख के आपको पता चल जाएगा। जो लोग ये साड़ी बनाते हैं, बहुत दिन समय लेके, बहुत टाइम लगा के ये साड़ी बनाते हैं। वेरी ब्यूटीफुल कलर, बहुत सुंदर है। देखिए बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और ये जा रहा है आपका साड़ी का ब्लाउज पीस। डबल 240, ऑल साड़ीज आर 2240, ऑल साड़ीज प्राइस आर 2240। ये देखिए आपका एक स्काई कलर के ऊपर जा रहा है ये साड़ी। कोटा साड़ी का मतलब ये अलग सा ही लुक देता है पहनने पर। और ये सब साड़ी आप हर कोई रिचुअल्स में कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए बहुत ही लाइट वेट है, समर फ्रेंडली है, गर्मी के टाइम में भी उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। देख रहे हैं आप लोग, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और रेनी का सीजन है अभी, तो कभी कभी बारिश भी हो रहा है, तो ये सब साड़ी जो होता है, ये साड़ी ना सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हम लोग जो लोग फ्लैट में रहते हैं ना, तो उन लोगों का ये कपड़ा सुखाने में बहुत टाइम लग जाता है। देखिए उतना टाइम नहीं लगेगा अगर आप ये सब साड़ी पहनेंगे तो। बहुत सुंदर है। वाओ, पिंक शेड में देखिए, वेरी ब्यूटीफुल। इसका वर्क मतलब थोड़ा ज़्यादा है। देखिए पल्लू का पोर्शन जो है उससे थोड़ा ऊपर तक है ये वर्क। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। टिश्यू कोटा में जा रहा है ये साड़ी। येलो धागा का काम किया गया है, उसके ऊपर आपका लाइट पिंक भी है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ऑल साड़ीज आर वेरी ब्यूटीफुल, ऑल साड़ीज वेरी ब्यूटीफुल। পান্না ম্যাম বলছেন সিওডি হবে? সিওডি হবে না? না ম্যাম, সিওডি হবে না। ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। এই শাড়িগুলো আপনি যখনই পরবেন একটা অসম্ভব সুন্দর আপনাকে একটা লুক দেবে। হাতের কাজের কিন্তু ঐতিহ্য বরাবরই আলাদা। হাতের কাজের ঐতিহ্যর কাছে কিন্তু সবকিছু হার মানায়। আর যখন সেটা বাংলার মা বোনেরা অনেক দিন পরিশ্রম করে অনেক সময় ধরে বানায়, তো সেগুলো মানে পরা মানে তাদের শ্রমকে কিন্তু আপনি গায়ে নিচ্ছেন, সম্মান জানাচ্ছেন। দেখুন ভীষণ সুন্দর। 2240। और मोनी में आपको इसके साथ फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। আমাদের যিনি স্যার আছেন উনি, এটা কিন্তু আমাদের নিজস্ব প্রোডাকশন থেকে তৈরি হয়, ঠিক আছে? আমাদের স্যারের নিজস্ব ডিজাইন করা এই শাড়িগুলো, উনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কিন্তু এই সমস্ত কাজগুলো করান। ভীষণ সুন্দর। দেখুন অল ওভার শাড়িতে আপনাদের এই কাজগুলো করা রয়েছে। সুতোর কাজের কিন্তু ব্লাউজও পাওয়া যায়, সেগুলোও কিন্তু আপনি যদি পরেন, যেহেতু শাড়িতে অল ওভার শাড়িতে সুতোর কাজ রয়েছে, তো তাহলেও কিন্তু অসম্ভব সুন্দর লাগবে দেখতে। আর ব্লাউজ পিস তো দেওয়াই আছে। ব্লাউজ পিস ছাড়াও আমরা বিভিন্ন ধরনের ব্লাউজ কিনে থাকি, তো আমি সেই কারণে বলছিলাম যদি আপনারা মনে করেন যে ব্লাউজ পিস বানাবেন না, কিনে বানাতে তো একটু সময় লাগে, হয়তো সঙ্গে সঙ্গে আপনি কোনো অকেশন আছে যার জন্য শাড়িটা নিচ্ছেন, আপনি যার জন্য শাড়িটা পরতে চাইছেন তাড়াতাড়ি, তো সেই কারণে আমি বলবো আপনি কোনো সুতোর কাজের ব্লাউজ দিয়ে পরুন না, দেখবেন সেটাও ভালো লাগবে। নেক্সট দেখুন কি সুন্দর, মানে এত লাইট ওয়েট, আমি আপনাকে মানে বলে বোঝাতে পারবো না। দেখুন জাস্ট ভীষণ লাইট ওয়েট, কোনো কিন্তু আপনার প্রবলেম হবে না, সামার ফ্রেন্ডলি আর খুব লাইট ওয়েট, ভীষণই লাইট ওয়েট। দেখুন কোনো কিন্তু মানে কোথাও যদি আপনি ক্যারিও করেন, ভাঁজ করতেও কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না, ভীষণ লাইট ওয়েট। দেখুন শাড়িটার আঁচলে কি সুন্দর কাজ করা রয়েছে, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। পুরো শাড়িতে আপনার নীল লাল সুতো দিয়ে কাজ করা রয়েছে, কিছু কিছু জায়গায় খয়েরি কালার দেওয়া রয়েছে, যেটা শাড়িটাকে কিন্তু আরো অসম্ভব সুন্দর লাগছে।
খুব সুন্দর একটা শাড়ি, ভীষণই সুন্দর। সাইডে সাইডে আপনার টেস্টেড জরিগুলো দেওয়া রয়েছে, যেটা কিন্তু আপনি পরলে কোনো রকমের প্রবলেম ক্রিয়েট করবে না। গায়ে অনেক সময় হয় না কি গায়ে প্রবলেম হয়, খোঁচা লাগে, সেগুলো কিন্তু হবে না। দেখুন ব্যাক সাইডটাও কিন্তু পুরো আপনার জরির কাজ, কিন্তু দেখুন পুরো প্লেন, কোনো অসুবিধা হবে না। ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর এই শাড়িগুলো, মানে অসম্ভব সুন্দর হাতের কাজ দিয়ে বানানো, এবং কালারগুলো তো মানে একটার থেকে একটা বেশি সুন্দর। দেখুন আমি তো বলবো এই শাড়ি আপনি যদি নিজের কাছে একটা রাখেন, আমার মনে হয় ভীষণই মানে ভালো একটা আর কি কালেকশন। অনেক সময় হয় না আমরা শাড়ি কালেকশন দেখি কার কাছে কত ভারী ভালো শাড়ির কালেকশন থাকে, তো এই শাড়িগুলো কিন্তু এরকম একটা শাড়ি রাখা মানে ভীষণ ভালো। দেখুন এটা একটা ইয়েলো শেডের ওপর যাচ্ছে, পুরো ইয়েলো কালার, কাঁচা হলুদ যেটা আমরাকে বলি আর কি, ওই কালারটা দেখুন। দেখুন এই শাড়িটার আঁচলের কাজটা এত সুন্দর যে আমি না পরে আর থাকতে পারলাম না। দেখুন আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি শাড়িটা পরে কেমন লাগছে, আমাকে জানাবেন কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে। আর আমি বলবো আপনারাও এই শাড়িটা মানে যদি নেন আমার থেকে বেশি সুন্দর লাগবে, খুব সুন্দর। ভীষণ সুন্দর, ভীষণই সুন্দর। পুরো শাড়িটা আপনার ইয়েলো শেডের ওপর যাচ্ছে। অনেক সময় তো আমরা পুজোর সময় এই সমস্ত কালারগুলো প্রেফার করি, লাল হলুদ। দুর্গাপুজোর জন্য আমি বলবো এরকম একটা কালেকশন নিজের কাছে রেখে দিন, ব্যাস যে কোনো সময় আপনি রাত্রিরেও ইউজ করতে পারবেন, দিনের বেলার জন্যও কিন্তু এটা ভীষণই ভালো। ব্লাউজ পিসের সাথে এই শাড়িটার দাম যাচ্ছে 2240, ফ্ল্যাট 20% অফ আমাদের মনি আউটলেটে। লাস্ট কালার অপশন আপনাকে একটা দেখাই, দেখুন এটা হচ্ছে পিচ কালার, সিকোয়েন্সের কাজ করা রয়েছে। देखिए पूरा साड़ी में सीक्वेंस का काम किया गया है, उसके साथ धागा का भी काम है। ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये जो है ये पूरा हैंड क्राफ्टेड है, पूरा हाथ में बनाया गया है। 2240 ম্যাডাম, 2240 এই শাড়িটার দাম। এবার যদি আপনি আমাদের যে মনি আউটলেটে ডিসকাউন্টটা চলছে, যেটা 1 তারিখ থেকে 7 তারিখ পর্যন্ত থাকবে, তখন যদি আপনি নেন ওই টাইমের মধ্যে, তাহলে আপনি 20% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। মানে ওই 1700 সামথিং পড়বে প্রাইস, 1792 টাকা। মানে কতটা ডিসকাউন্টে আপনি পাচ্ছেন ভাবুন, 1792 টাকায় একটা অসম্ভব টাপাডিয়া কোটা। ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। পুরো শাড়িতে অল ওভার শাড়িতে হাতের কাজ করা রয়েছে। তো এটা যাচ্ছিল শাড়িটার ব্লাউজ পিস, উইথ ব্লাউজ পিস 2240-তে আপনি এই সুন্দর যে টাপাডিয়া কোটার আমি আপনাদের অসম্ভব কিছু কালেকশন দেখালাম, সেগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই 9331849592 এই নাম্বারটায় স্ক্রিনশট নিয়ে পাঠান। আর আপনাদের জানিয়ে রাখি আর একবারও, আমাদের যে মনি আউটলেট রয়েছে সেখানে অফার চলছে 1 তারিখ থেকে 7 তারিখ পর্যন্ত, ঠিক আছে। দেখুন কাঁচরাপাড়া মিলননগর মনি, নিশ্চিত 20% ছাড় ও তারও বেশি। আর কিছু কিছু সিলেক্টেড অফারের ওপর বাই ওয়ান গেট ওয়ান অফার রয়েছে। এই যে অফারটা, এটা কিন্তু আমাদের এই যে তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে, মানে 3rd ইয়ার অ্যানিভার্সারি, যেটা সাহা টেক্সটাইল মনি আউটলেটের রয়েছে, যেই কারণে। তো এখানে আপনাদের আমি রিকোয়েস্ট করব, আপনারা সবাই আমন্ত্রিত, আপনারা সবাই আসুন। আমাদের শুধু শাড়ি নয়, বিভিন্ন ধরনের কালেকশন অ্যাভেলেবেল থাকবে। আর শুধু শাড়িতে নয়, সব কিছুতেই 20% ডিসকাউন্ট আপনারা নিশ্চিত পাবেন। তাহলে আপনাকে যাওয়ার আগে যেটা জানাই আমরা অবশ্যই বলে দিই, এই প্রতিষ্ঠান আমাদের শ্রম, স্বপ্ন এবং ভালোবাসায় গড়া। সাহা টেক্সটাইলের প্রতি আপনার অনুরাগে আমরা সকলে গর্বিত। নমস্কার। সাহা টেক্সটাইল পরিবার ভালো থাকবে।